Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Muhammad Marwaisi Official. Oke, hari ini kita berburu kepek lagi. New trick, guys. Umpan klik. Jalan Tegek 360. Oke. Spot Rogo Kulon Deso. Oh my God. Kepek, guys. Boleh nih tertarik. Oh, itu cukup, guys. Poin.
Ini poin. Kita ambil tut guys. Oke, kita sampai di spot kedua. Ini kita balak.
Oke, sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa besok lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hasilnya guys, alhamdulillah ada sumutnya satu. Mancing kepek bonusi kepala sungut.